Ala, munggo pala kakainin nito. Tawag guys, oh. Kain pala to ng munggo. Oh. Ala, kadamo kap. Kalapati guys. Kadamo. Kadamo kalapati guys, oh. Kakain sila ng munggo dyan. Paninda guys. Oh. Kadamo kalapati guys. Oh. Napasi bundo dre, oh. Bundo. Sama ko bundo. Damo. Damo kalapati. Oh. Oh, dapat guys, oh. Kutu 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 kutu. Kubus guys, kubus. Cap-cap ada kubus. Taratari. Oh. Oh, kutuk. May amahan sa kuan guys. Oh. Pati. Ada kalapati ligsan struck guys, oh. Bang. Pisat ang truck. Kutuk. No? Ano guys, matakaw sa munggo guys. Takaw sa munggo si kalapati. Oh, hala ka diyan. Kutuk. No? Eh, pag init mo to guys, hulihin mo to ah. Hala. Daming kalapati sa Saudi. Sadik rin yung bundo guys. Bundo. Kalapati he. Hangin ay. Digsan sa truck. Kutuk. Birnis lang to guys dito. Kaya pala madami. Dito Bernes. Ay, alam na nila magpakain ng paninda daw, no? Munggo. Kutuk. Daming kalapati kasi. Oo. Padlipad pa. Oo. Oo. May mga halo na ano guys ay. Yung ported ng kalapati na. Ported na kalapati siya. Yan. Ported. Halo. Layo naman sila. Ito, lapitan natin,